आदि पुस्तक 30 पर्व। अनंतर आपणाठारू जाकुबर पुत्र जन्म हैला नहीं एहा देखि राहेल आपणा भगिनी प्रति ईर्षा करी जाकुब को कहिला, मोते संतान दियो नहिले मु मरिबी। तहिरे राहेल प्रति जाकुबर क्रोध प्रज्वलित हैला। पुनि से कहिला, मु कोन परमेश्वरंकर प्रतिनिधि, से सिना तुम्भको गर्भफल देई नाहांती। सेतेबेले राहेल कहिला, एही देख मोहर दासी बिलहा अछि, तार सहवास कर, से पुत्र प्रसव करी मो कोଳରେ देले, ताहा जोगु मु मध्य पुत्रवती हेबी। पुनि से आपणा दासी बिलहाकु ताहा सहित विवाह देला। तहु जाकुब ताहार सहवास करन्ते बिलहा गर्भवती होई जाकुबर गोटे पुत्र प्रसव कला। सेतेबेले राहेल कहिला, परमेश्वर मोहर विचार कले, मध्य मोहर काकुक्ति शुणी मोते पुत्र देले, एणुकरी से ताहार नाम दान अर्थात विचार रखिला। अनंतर राहेलर दासी बिलहा पुनर्बार गर्भधारण करी जाकुब पाई द्वितीय पुत्र प्रसव कला। सेतेबेले राहेल कहिला, मु भगिनी सहित परमेश्वर संबंधी मल्लयुद्ध करी जय कली, एणुकरी से ताहार नाम नप्ताली अर्थात मल्लयुद्ध रखिला। अनंतर लेया आपणार गर्भ निवृत्ति बुझी आपणार शिल्पा नामनी दासी की घेनी जाकुब सहित विवाह देला। तहिरे लेयार दासी शिल्पा ठारू जाकुबर गोटे पुत्र जात हैला। तहु लेया कहिला, कि सौभाग्य, एणुकरी ताहार नाम गाद अर्थात सौभाग्य रखिला। अनंतर लेयार दासी शिल्पा जाकुब पाई द्वितीय पुत्र प्रसव कला। तहिरे लेया कहिला, मोहर कि आनंद, युवतीगण मोते आनंदिनी बोलिबे, एणुकरी से ताहार नाम आसेर अर्थात आनंद रखिला। अनंतर गहम कटा समय रुबेन बाहरे जाई क्षेत्रु दुदा फल पाई आनी आपणा माता लेया को देला। तहु राहेल लेया को कहिला, तुम्भ पुत्र आनिथिबा दुदा फल किछि मोते दियो। तहिरे से कहिला, तुम्भे मो स्वामी की हरण करियछ, ए कि अल्प विषय, तुम्भे मो पुत्रर दुदा फल ही कि हरण करिवो। तेबे राहेल कहिला, तुम्भ पुत्रर दुदा फल परिवर्तरे से आजि रात्र तुम्भ संगे शयन करिवे। अनंतर संध्या बेले क्षेत्रु जाकुबर आगमन समय लेया ताहा सहित साक्षात करबा निमित्त बाहर को जाई कहिला, तुम्भकु मो कतिकी आसीबाकु हेबो, कारण मु आपणा पुत्रर दुदा फल देई तुम्भकु भड़ा नेली। एणु से सेही रात्रि ताहा सहित क्षेपण कला। तहिरे परमेश्वर लेयार प्रार्थना शुणन्ते से गर्भवती होई जाकुबर पंचम पुत्र प्रसव कला। तेबे लेया कहिला, मु स्वामी की आपणा दासी देइथिली, परमेश्वर ताहार बर्तन मते देई अछंती, एहेतु से ताहार नाम इसाखर अर्थात बर्तन रखिला। अनंतर लेया पुनर्बार गर्भधारण करी जाकुबर षष्ठ पुत्र प्रसव कला। तहु लेया कहिला, परमेश्वर मते उत्तम यौतुक देले, एबे मो स्वामी मो संगे बास करिवे, जेहेतु मु तांकर 6 पुत्र जन्म करिअछि, एहेतु से ताहार नाम सबुलुन अर्थात बास रखिला। ए उतारे से एक कन्या प्रसव करन्ते ताहार नाम दीना रखिला। अनंतर परमेश्वर राहेल को स्मरण कले ओ परमेश्वर ताहार प्रार्थना शुणी ताहाकु गर्भधारणर शक्ति देले। तहु से गर्भवती होई पुत्र प्रसव करी कहिला, परमेश्वर एबे मोहर अपमान दूर कले, एणु से ताहार नाम जोसेफ अर्थात वृद्धि देई कहिला, सदाप्रभु मते आउ एक पुत्र देउंतु। आउ राहेल ठारू जोसेफ जन्म हैला उत्तारे जाकुब लाबन को कहिला, मते विदाय कर, मु स्वस्थान को ओ निज देश को जीवी। मु जेउमानक निमंते तुम्भर दास्य कर्म करिअछि, मोहर से भार्या मानकु ओ पुत्रगण को नहीं जीवाकु दियो, जेहेतु जे प्रकारे तुम्भर दास्य कर्म करिअछि ताहा तुम्भे ज्ञात अट। सेतेबेले लाबन ताहाकु कहिला, विनय करुअछि, तुम्भे मो प्रति अनुग्रह कर, कारण तुम्भ सकाशु सदाप्रभु मते आशीर्वाद करिअछंती, एहा मु गणकता द्वारा जानिअछि। एहेतु तुम्भे आपे निज बर्तन स्थिर कर, मु ताहा तुम्भकु देबी। तहु जाकुब ताहाकु कहिला, मु तुम्भर जे प्रकार दास्य कर्म करिअछि ओ मो निकटरे तुम्भर पशुगण जेपरि अछंती
ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଅଛି। କାରଣ ମୋହର ଆସିବା ପୂର୍ବରେ ତୁମ୍ଭର ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ମୋହର ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ପରିବାର ନିମନ୍ତେ କେବେ ସଞ୍ଚୟ କରିବି? ତହିଁରେ ଲାବନ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କଣ ଦେବି? ଯାକୁବ କହିଲା, ତୁମ୍ଭକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଚରାଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସକଳ ପଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇ ମେଷଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଓ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ମେଷମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ଛାଗଳଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଓ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଛାଗଳମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କରିବି। ସେହିସବୁ ମୋହର ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଏଥିଉତାରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋହର ବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୋହର ଧାର୍ମିକତା ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଗଳମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଛାଗଳ ଭିନ୍ନ ଓ ମେଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ମେଷ ଭିନ୍ନ ଯେତେ ଥିବେ, ତାହା ମୋହର ଚୌର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହେବ। ତହୁଁ ଲାବନ କହିଲା, ଭଲ, ତୁମ୍ଭ କଥା ଅନୁସାରେ ହେଉ। ଅନନ୍ତର ସେ ସେହିଦିନ ରେଖାଙ୍କିତ ଓ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଛାଗ ସକଳ ଓ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଅଥଚ କିଞ୍ଚିତ୍ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଛାଗି ସକଳ, ପୁଣି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ମେଷ ସକଳ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରି ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର। ଆଉ ସେ ଆପଣାର ଓ ଯାକୁବର ମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନର ପଥ ଅନ୍ତର କରି ରଖିଲା। ପୁଣି ଯାକୁବ ଲାବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ପଶୁପଲ ଚରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାକୁବ ଲିବ୍ନି ଓ ଲୁସ୍ ଓ ଅର୍ମୋନ ବୃକ୍ଷର ନୂତନ ଶାଖା କାଟି ତହିଁରୁ ବକଳ କାଢ଼ି କାଷ୍ଠର ଶୁକ୍ଳରେଖା ବାହାର କଲା। ଅନନ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଶୁଗଣ ଜଳପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜଳକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବକଳ ଶୂନ୍ୟ ଶାଖା ସବୁ ଉଚ୍ଚ କରି ରଖିଲା। ତେଣୁ ଜଳପାନ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଫଳବତୀ ହେଲେ। ପୁଣି ସେହି ଶାଖା ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ହେବାରୁ ପଶୁମାନେ ରେଖାଙ୍କିତ ଓ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଛୁଆ ପ୍ରସବ କଲେ। ତହିଁରେ ଯାକୁବ ସେହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲା। ପୁଣି ଲାବନର ରେଖାଙ୍କିତ ଓ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ମେଷ ପ୍ରତି ମେଷିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଇଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଲାବନର ପଲ ସହିତ ଆପଣା ପଲ ନ ରଖି ପୃଥକ୍ କଲା। ପୁଣି ବଳିଷ୍ଠ ପଶୁଗଣ ଯେପରି ଶାଖା ନିକଟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଜଳକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଶାଖା ରଖିଲା, ମାତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ପଶୁମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲା ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଦୁର୍ବଳ ପଶୁଗଣ ଲାବନର ଓ ବଳିଷ୍ଠ ପଶୁଗଣ ଯାକୁବର ହେଲେ। ଯେହେତୁ ଯାକୁବ ଅତିଶୟ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଲା, ପୁଣି ତାହାର ପଶୁ, ଦାସଦାସୀ, ଓଟ ଓ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲେ।